katoliko lang ang simbahan, ang bugtong simbahan nagipamatud-an sa balaang kasulatan o gipamatud-an sa nagbuntaog nga tingog sa kasaysayan. Ang kasaysayan nagtug-an kanato nagdala ko og isa ka folder nga ebidensya. Kay unya sa atong open forum dunay pangutana og tubag. O ganahan ko nga naay mangutana nga laing tinuohan. Ayaw na mo pag-house to house sa mga Katoliko. Ay kung mag-house to house mo sa Katoliko, usa lang ka pamilya ang inyong masaktan. Ni ano man din ang barangay na laing pamilya sa Katoliko. Din hinanato hisgutan ang dialogo sa pagtuo. Ang Katoliko nga relihiyon dili tinukod og tao lamang nga sama kanato. Ang Katoliko ang nagtukod niini ang atong Ginoong Jesucristo. Og niya ang akong dalang ebidensya. Kung pananglitan doon may moreklamo din siya og moingon na dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko. Mangutana ko ninyo. Taliwala sa nagbuntaog na ebidensya na si Kristo nagtukod sa Katoliko, sumala sa dokumento nga akong gibitbit. Kung doon ay moripyot o maingon na dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, doon ako'y pangutana ninyo. Kung dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, kinsa man? Kinsa man na tao nga mao ang responsable na nagtukod sa Katoliko na dili si Kristo. Kung ano kinsa ng tawhana, kanos asya nagtukod, asa siya nagtukod, o ang akong ebidensya, isa man kadosina, magdalapod ka o 1,000 kaswan. Magbungkag lang kining dokumento nga akong gibitbit kung doon na makaprobar o mga ebidensya gikan sa mga kasaysayan sa kalibutan na gisulat sa mga doctorate o history. Pero kung why bit-bit na dokumento, magpabilin ang kamatuuran ng simbahang Katoliko lang, ang bugtong simbahan na gitukod ni Kristo. Palakpakan natin. So nga nung tinuod kining atong relihiyong Katoliko, unsay nakatinuod ni ining maong relihiyonan, ang number 1, tinuod kini nga relihiyon kay ang nagtukod mao si Kristo nga mao ang kamatuoran. So, sa pagkatinuod sa simbahan, wala na tayong problema diha na person. Tinuod na ang atong simbahan nga Katoliko. Pero sa may atong problema isip Katoliko. Kabalo mo sa itong problema? Kinahanglan mong mahibalo aron pa problema mo aron kabihonan. Balikon ko, wala na tayo problema sa pagkatinuod sa atong simbahan. Kay tinuod na kay tinuod ni Kristo na mao ang kamatuoran. Kinahanglan nga kini nagunad og nagsugod sa Jerusalem. O asa man mo pa do? Buhat Kapitulo 23, versikulo 11. Mo kini atong mabasa. Ingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, kinahanglan nga moadto ka usab sa Roma. Sa ato pa ang tinuod nga pundok nga gitukod ni Kristo, nga gitukod niya diha sa patukuranan sa mga apostoles, nagsumikad sa Jerusalem o moadto kini sa Roma, meaning from Jerusalem to Rome. Pag-abot sa Roma, Roma Kapitulo 1, versikulo 6 hangtod sa 8. Mo kini ang atong mabasa. Kamo nga anaa sa Roma, gitawag sa Dios pinaagi ni Jesucristo. Gisulatan ko kamong tanan nga mga taga-Roma, gihigugma o gitawag sa Dios o gihimong iyang katawhan. Versikulo 8. Alang kaninyo nga anaa sa Roma kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Unsa? From Jerusalem to Rome. To Rome, to the whole world. Sa Grego ne, epistes, hemon en katanggilitai en holo o kosmo.
na dihang word nga katahulos throughout the world. Buhat 9:31, Hemen on Ecclesia Catholis, church throughout the whole world. So in short, Katolika. So kinahanglan nga kung ang imong simbahan muklen nga Catholic, kinahanglan doon na kini geographical roadmap nga nagsugod kini sa Jerusalem. Human sa Jerusalem, muadto sa Roma, o human sa Roma, diha pa mahimong tibuok nga kalibutan. Ang pangutana, muhaon ba kining mga pundok nga nangawat sa identity sa tinuod na simbahan na gideklara sa Konsilyo Vaticano I natong 1870 na sila usab mga Katoliko? Seventh Adventist, sa atong gibasa, Katoliko sila. Ang pangutana, ang ilabang pagkakatoliko nagunad sa Roma, sa Jerusalem, miadto sa Roma, o dito ba sila sa Roma na himong tibuok na kalibutan kung Katolika? Kung dili siya mohaom ni ining maong biblikanhon na pasukaranan, kung ang iyang pagkakatolika wala mahasubay kung unsang giingon sa Biblia, nan ang iyang pagkakatolika ideklara nato na bugos kung pikit. Asa man sila nahimong Katolika? Dito sila nagsugod sa United States of America ni atong 1863. O dito sa Amerika, nagpadala sila mga misyonero ngadto sa laghang mga dapit sa kalibutan o sila na-establish na ang mga relihiyon nila ni anang maong mga nasyon nagipadala sa ilang headquarter dito sa Amerika. Diha na sila miklen na kami usab Katolika. Kay nganong Katolika kami? Kay loko na usab kami sa tibuok kalibutan. Apan diin man sila gikan sila sa Amerika. Lahi ang tinuod nga Katoliko kay gikan sa Jerusalem miadtog Roma, ug Roma 1:6 hangtod sa 8 mao pa ang iyang pagkahimong Katolika sa tibuok nga kalibutan. O wala laing simbahan sa kalibutan nga makaprobahan niya ng maong pamatuod o gipamatud-an sa world history. Asa magiyon sa kasaysayan sa kalibutan? Matod sa World History by Arthur O'Brien, atong mabasa din sa pahina 112. The headquarters of the church founded by Christ were established at Rome. Asa di ay ang headquarter na establisar sa tinukod ni Kristo. Balik ko na itong basa. The headquarters of the church founded by Christ were established at Rome. O hangtod karon ang headquarter sa Iglesia Katolika na atong gipasakupan na nagpabilin sa Roma o mao kana ang konkretong ebidensya na kita lamang ang simbahan na claim nga tinuod nga Katolika kagitukod ni Kristo kay ang kasaysayan sa atong simbahan ipamatud-an sa Biblia sa tingog sa kasaysayan o sa nagbunta o nakamatuoran nga atong makita karon nga ebidensya nga ang atong simbahan ang iyang headquarter anaa sa Roma. Palakpakan nato Ginoo. Sa Mateo 16:18, may ingon si Jesus, pagatukuron ko ang akong simbahan, I will build my church. So, ang iyang gitukod, church. Pero nga nung ato man ang gibutangan og identity nga Roman. Para mailhan nato nga kana nga simbahan mapalahin sa uban nga mga simbahan. Kang simbahan man gud gitukod ni Kristo, Buhat Kapitulo 23, versikulo 11, unsa may giingon sa Ginoo? Ingon nga nagpamatuod ka sa Jerusalem, kinahanglan nga moadto ka sa Roma. Sa ato pa, ang tinukod nga tinuod ni Kristo, ang iyang history, ang origin, Jerusalem. Pero ipalugway sa Roma. O pag-abot sa Roma, Roma Kapitulo 1, versikulo 6, hangtod sa 8, kamong tanan nga mga taga-Roma, gimahalo, gibangga kamo sa Ginoo, gitawag kamo sa pagkahimong balaan, versikulo 8, og diha sa Roma,
ang pagtuo masangyaw sa tibuok nga kalibutan. Kadang pag-insert nato og Roman, ato lang gipahimug-atan nga mauna ang simbahan kansang kasaysayan adunay kadugtungan sa Roma. Kay diha man sa Roma, mahimong tibuok kalibutan ang simbahan nga iyang nasugdan sa Jerusalem. Wa may laing simbahan nga makakonek niya na ang atong simbahan naman ng Katoliko. Kaya atong simbahan ng Katoliko hangtod karon naa sa Roma ang iyang headquarter og sumala sa world history by Arthur O'Brien pahina 112. The headquarters of the true church founded by Christ were established at Rome. So ang gitukod ni Kristo gi-establisar ang iyang headquarter sa Roma kay mao kanang pagbuot sa Ginoo nga from Jerusalem to Rome and to Rome to the whole world. Kanang whole world diha, that is universal or Catholic. Mo nang naay Roma. Pero kanang Roman dili na siya part sa gitawag the four marks of the true church. Ang tawag kana church connection. Nga ang tinuod na simbahan doon na kadugtungan sa Roma. Kung ang imong simbahan, way kadugtungan sa Roma, mao nang piki. Basta ito ha, basta simbahan nga walay kadugtungan sa Roma, piki na. Kaya ang tinuod, na may kadugtungan sa Roma. Iyon ako po eh. Mao nang tubag sa pagutana, nganong na ay Roman. Aron hatagan o paghimugat o emphasis nga ang kasaysayan sa gitukod ni Kristo na agi koneksyon sa Roma. Ang simbahan do'y koneksyon sa Roma, mo nang piki ka simbahan. Tod po